ассалому алайкум ҳамдиёрони азиз, аъзоини гурӯҳи ангур ва боғ. имрӯз 4 апрели соли 2024 мебошад ва мо қарор дорем дар заминҳои ноҳияи рӯдакӣ кадом деҳа? деҳаи зайнабобод. мо заминҳо назди деҳқон Исломиддин, шумо Исломиддин. ҳамин бародари мо Исломиддин аз мо ҳамин сол 1000 дона писта харидагӣ буд ва оварда дар ҳамин даштҳо шинонда буд. Ана ин пистааш шукуфта истодааст. Ана шумо дар ҳамин ҷарро ҳамаш пиставу ана ин бодомам аз они мо, ин бодомашам аз они мо гирифтед шумо. Бед ман ҳаминҷа нафҳамида кардам. Бодомам гирифтан, шукуфтан. бодом 1000 та балина. Ана мо ана ин кас бо 1000 та бодомам гирифта будан. Бодомҳо ҳамаш шукуфтан. ҳама бодомҳо гирифтаанд. Ана хулоси гап ки ҳамин ҷарҳоро ин бародари мо Исломиддин обод карда истодааст. як ҷаҳон ташаккур мегӯем. Ана ин бодом аст, бодомони нонпарел. хай худо хоҳад акун бо якумаш ки мо мешинонем баъд таваккал ба худо мекунем. аввал таваккал ба худо баъд мешинонем, не аввал мешинонем баъд таваккал ба худо мекунем. ва ҳозир ман як камтар камбудиашро гап мезанам. дар ҳамин вақт чӣ кор кардам дар кор? ман ҳамин писта гирифтааст. бинед ана писта гирифтааст. ана баркасодааст пайвандаш. ва боз аз бехаш буромадагӣ, кани ана ва боз аз болояш буромадагӣ. ҳаминоро буридан дар кор. кани буред ҳаминоро. мадад тед ман бурам. ҳаминоро чӣ хел мебурем? ҳаминоро ана хел нест мекунем. барои чӣ? барои ки қувват дар ин биёяд, пайванде биёяд. ана инҷо чашм сурхак буромадагӣ, инҳоро мо кур мекунем, яъне мешиканем. фақат мемонем ки пайванд сабзад ва ҳамин сол худо хоҳад ин ним метр мешавад ва мебиёем пеши ман инҷа наҳраш бепайвандаш шинондагӣ. бепайвандашро ин набуридааст, ҳам хел мондааст. бепайвандро мо мебурем. мо кӯтоҳ мекунем. писта сахт дарахт аст. то ин аз поён сабзида бурояд ва боз меравем дигараш. мана якта инҷа боз сабзида истодааст. боз сабзида истодааст. мана ин мешукуфад. имрӯз паго мешукуфад. инҷа ҷои пайванд. худо хоҳад мебием инашда. ана мебием инашда. инаш нар бошад. менене ана ҷои пайванд. ана ҷои пайванд. ана ин мешукуфад. болоашро мо тоза мекунем. тагашро намемонем буромадан. тоза мекунем. ана ҳолиам боло шинондааст. ин бояд то анам ҷа мешинонд. мана ин сурхи замини модариашро бидед. хоки Турсия дар кӯча мондааст. инам камбудии Исломиддин. мебием инашда. инашам худо хоҳад инаш хушк шудагӣ Исломиддин. инаш хушк шудагӣ ба ҷои ин мо ба шумо инҷаш тар нукаш хушк шудагӣ. ана тар шудагӣ. инҷа хай мешукуфад. худо хоҳад ана худо хоҳад мешукуфад. ҳамин хел Исломиддин ҷураҷон, мана ҳозир бо тасмим гирифтааст ки бо аз ман пистаи чали гиред. ҳозир писта гиред шумо ку турки нар. ман дигар пайвандӣ надорам. бепайванд дорам 1000 дона. пистаи бепайвандро гирифта медиҳему. Исломиддин мешинонаду баъд пайванд мекунад. ана ҳамдиёрони азиз, манам хеле ҷарроро обод кардам аз Исломиддин. шумо ҳам обод кунед. мана бодоми шинондааш. ин бодомро нашро дидед чӣ хуб аст. хай мо ҳам бодом овардагӣ будем. ина бинед ғафсиш тиёқ бар ин. ҳар я реша дошт ки калон. ана ку Исломиддин, ман да ту як маслиҳат метиҳам. гӯш кун. мана ҳамин чуқури шинондӣ чуқури кафидаст диди? кафидагӣ. ва ҳатман боз ба бел задан дар кор. чунки офтоб унҷо дуромада намро мепаронад. як. дуюм, ана аз ду тараф, якта аз ин тараф ва якта аз ин тараф қанот борин. кетман қате зада ҷӯбор карда мебиёрӣ ки
آب باران بارد و در اون دو تا جویبار جمع شده اینجا بیاید و از این جویبارش اینجا بیاید. همین خیلی هر یک درختی که در همین نیشابی هست همین خیلی میکنی. فهمو؟ چه خیلی میکنی؟ فهمیدی که میمونه؟ و بعد بالای اینو بالای این این چقدری تو آب زده است. بین این چقدری آب زده است، پر شده است، باران زده است. اینو کم ترک با اون طرف میکنی، کلانتر. این رو بلندتر میکنی، بلندتر میکنی. بیخی کفیدگی شما این کفیدگی رو از دو محکم میکنی و گیردش باز دو سطیل پورو میریزی. فهمو؟ از کنده سالک دورتر اگر پوری نو باشد از کنده 15 سانتی متر دورتر بیخ همین میریزی با همین بارانو همون شیره پورو دروید. پوری کنه باشد با بهتر، چون که نم رو در تابستون میقپد، زمین شما نمناک میشود. مرا فهمیدین؟ و انا این علافاتون که بلند شود این رو با دست درو کنید و اگر در بالای این چخری پرتوید با نم رو باز از بالای پورو باز میقپد. خلاص گپ چقدر نم رو قپیدن در کار. و بینید که منوای ها اونجا شما کوریدگی ها الکی شینوندگی ها پر شده است و آب نمیستد. بارون همینه با کلانتر کنید. منوای ها بارون بریده است، همون رو با خاک پیشش رو بسیارتر گرفته سختتر کنید که همین بارون ها با بعد بارون هم باز واسه نوید کنید ده همون چیزات چقرکاتون که آب ایستاد. انا همجوران عزیز این اسلام دین دودری ما درست کرده شنونده است. من چقرک کردگی بارون می ایستاد. پوری کنم هست ها. پوری کنم هست من در بخش زمیناش پورو است و باز بالو را بسیارتر میگیرید و اینجا بلندتر میکنید. دیولی پایان رو بلند میکنید که بارون نشوید. با گیردش دو سطیلی پورو ریزید. اگر پوری کنه هم ریزید نه باری سویج هم باشد، اگر دورتر از کنده ریزید یک 10 سانتی متر در کنده دورتر همین خیلی 2-3 سطیل ریزید که بارون همون شیره رو پایان برد و این چی میشود؟ بهترین باغ میشود. فهمیدید از من؟ اسلام دین جان با شما برای کار جوره جان یک جهان تشکر. دستتون درد نبیند. پسر بچه دهقان خدا از کارهای میکردگتان شما برکت یابد. همداران عزیز از همین اسلام دین هر یکی ما باید که تجربه گیریم، درس شود. همین یک بچه یاش چند سال است اسلام دین؟ 32 سال است. باید که ما تجربه کنیم و آبادانی کنیم. ها انوای باقی اون دفعه من نوار گرفتم پیستش نشدین که ها خلق میبینید پیستای ما رو شنونده است. من خلق نشانتیم انا من زنکو از ما پیسته گرفته بودن همون مردی کاراش است. انا همش پیسته کاری داشته دیدن. خلق رو با پیسته کاری آورده ایستاده است. این یک کاری بی نهایت نقص می شود. اگر ما همه خیلی هر سالی اگر 50,000 100,000 پیسته شنونیم در همه تل و تپه ها همه خیلی چی میشیم؟ بعد 10 سال مملکتی صادراتی پیسته میشیم. خلقم بوی میشود، کسش پولدار میشود. پیسته چین، کوریگر، پیسته فروش، پیسته خور و این یک عبارات است، یک گیرگردون است. از دیگر مملکت نمیبریم، دیگر مملکت رو میفروشیم. همدیاران عزیز انم خیلی تپه ها رو ما باید همش رو پیسته زور کنیم. باز چی فایده دارد پیسته زوری ما کردگی؟ باز اون فایده دارد که ما طبیعت رو احیا میکنیم، درخت سبز رو زیاد میکنیم، گردش آفتاب رو کم میکنیم، گرمی آفتاب رو در نظر دارم در سطح زمین، اروز رو کم میکنیم. همداران عزیز شما اگر هم خیلی آبادی کنید، اگر پیسته زور کنید تل تپه رو یک قطار به وطن خدمت میکنید. اول به کیسه خودتان و بعد به وطن و به خلق. همداران عزیز در پناه خدا باشید، با گروه انگروه باغ باشید. معقول شده باشد اگر یک لایک مونید یا پدلیچه کنید.